T'es quoi kalama? Wallahi. Ok, salam alaikum, nga foli be bela jale. Mogo ma suis sur les réseaux sociaux à bela jale nga foli bele babia. Tijo be boka kuma fo malien de bena. Na yija a famia de, a famia bi, a famia sinne. Tijo il est bien placé pour parler au Mali ici. En France ici. Donc on a comment de fo mogoy. Anga Eladji Ibrahim Boubacar Keïta, nous anga président de la République. A kanga kana sini abena sini français bebodo abena sini donc malio abega ta activiste mouvement maliko ko français ga dégager ala kan kiji de ala kan kiji de ala kan kiji bi ala kan kiji sinne français flane bi ou be papier ni ga down ou be papier ni ga dama français be kan deme bi akabo aklima arman ben nun bolo bi akabo aklima on ne be worti malima aita on ba mangene on ba be docteur solo ah na u jabu senda beka de A à Z wari a te bouger français wari a te bouger français ni oro la on clara nga vidéo la ndela ko de forme moye mais mo te ko famille mo to be apare bu boulot ne be ka kuma bamanangana ou b'a traduire français là, ou b'a la mettre de A à Z. A do yon wule sa. Ko tijo chèque, ou bene wule ya chèque. Ko chèque, aniga kuma kan anya la mebi, anya la mesini. Iye kuma moun fo, tiye do ne. Tiye do bi, tiye do sini. Akana na mro la dimi. Akana na mro la dimi. Malien joli, bef Mali kono. Mi da balo, mi ga du da balo. Maragaw re a beka sone maragaw aw maragaw de be foyela aw de be foyela de aw de be foyela menga ma ni kuma re ma adresser maragaw de la aw de be foyela de du joli be Mali kono mi da balo be Francis la Francis de be malo aw ne be malota aw ne be nyota karsa banana ay karsa wole abe Francis che atamiroma abeta ni mogolan kolo horon kolo dambe taw mogo mu rete barala kuye activiste nous te mogo yena ma bi mogo yena ma te intérêt personnel toyini adela ka menga me kube barala ube bara jumena Mali kono udela ka bara jumenge udela ka konyana ma jumenge to ye Chamar wole de ko Chamar ka inga video la me wallahi billahi aniga video la me to club le o de la ko chama be ne re Chamar yen sembo akodola mo chama meder nenia kan faneni kan baneni Chamar e papier yini ka di mo ma ntu fa don tu badon akabo aklima mais le Chamar be kuma de Adjome Frasia, adjome manamanakana sur les réseaux sociaux qui est baramega go Chamar yake. Mandem se kan disi goshi de. Alika feyini ka di sur asuma en flo de yake ya jamana ngone. Mais alibi mogo ban tokoche. U ban tokoche. Mogo ban taka ke kosugu doy. Mais ne Chamar koko alaka tiye bangi. Wallahi billahi ala beka tiye bangi to club o de flaka ne wole sa ko tijo kanyiga video kanya na jerere o sigile do be la laje o ba laje de o de la dimisanu munu fana na ka bojiga ne beka kuma fa aw nyena ngaga o semoni kola aya semoni kola de wallahi billahi a semoni kola Mali tigara mogo chamana re mogo dobe bi u ka papier katige u kuma ta worta ka ta doluma 100 €, 200 €, boka sakama
karisa fa neni karisa ba neni ni artiste fait comment on appelle activiste a dɔw ka papier tigɛra dɛ a tigɛra bi a tigɛra sini n ye kuma dɔ fɔ sura n ka video la a ka bɔ hakili ma n ko email b'an bolo email ne b'i photo ta sa k'a bila a ka bɔ hakili ma dɛ a papier de dira ne ma ne Chamar wallahi billahi ne ta ne denmisɛnninw ye don mun na consulat la hali consulat kelen na mɔgɔ bɛ ne fa neni ka ne ba neni wa hali a consulat kelen na dɛ mɔgɔ taara ka taa ne tɔgɔ tiɲɛ e ma o la n t'u défend bilen Mali consulat n t'a défend n t'a mɔgɔ wele ni rien wa n ka sira t'u la n ka sira t'u la bi n ka sira t'u la sini Mali consulat a ye t'u bɛɛ ɲininka donc ne mɔgɔ ko Faransi ka taa wallahi billahi Maliyɛnw ka kan ka wuli bi Maliyɛnw ka kan ka wuli bi ko Faransi tɛ bouger Faransi bɛ jɔyɔrɔ la bi dɛ Faransi bɛ jɔyɔrɔ la an fɔlɔ de y'a kɛlɛ kɛ dɛ mais an kun t'a dɔn ko tɔgɔ ɲini de don ka tɔgɔ ɲini an kun t'o de dɔn dɛ sisan a kɛra tɔgɔ ɲini de n bɛ taa tɔgɔ ɲini pour que Faransi ka dégager non Faransi tɛ se ka dégager dɛ n'i dalen don i fa n'i ba la i dalen don k'e ye hɔrɔnden sɔrɔsiw ta bɛ ka kɛ sɔrɔsiw ta bɛ ka kɛ polisiw ta bɛ ka kɛ gendarmew taliw bɛ ka kɛ e t'a don gendarmerie la dɛ i ka marifa ta i k'i ɲɛsin norme ko yakali i k'a ka marifa bila ou bien soit i b'a faga e se k'o kɛ o de la ne ni mɔgɔ tɛ bɛn bi ni mɔgɔ tɛ bɛn sigi ko nin digilen bɛ na bi a ka bɔ hakili ma parce que tubabu bɛ ka n wele dɛ tubabu bɛ ka Chamar wele dɛ e ma hali u ye n wele u ka fɛn na yan an ka maire ma se ka taa quoi an ka député fɛnɛ ka V fɛnɛ bɛ yen Chamar bɛ ka n tɛ se ka taa quoi parce que maloya bɛ na Chamar malolen de bɛ a ka kɛnɛ kan bi ne malolen do bi a ka bon hakili ma tubabu ɲɛna parce que maliyɛnw ye tubabu da lɛfɛ la tubabu ye papier ɲini k'a di mɔgɔw ma des mineurs dɔw bɔra k'a fɔ mɛ k'u si ye nin i si tɛ nin ye dɔw bɔra k'a fɔ u san ye nin u san tɛ nin ye dɛ mais an y'a bɛɛ mun k'a bɛɛ mun jamana nin kɔnɔ n ko n'o m'u si don ne Chamar taara fo polisi la fo polisi ne ka muso filɛ nin ye wallahi billahi a ko ne ma ko n ka sen bɔ ko bɛɛ la k'i bɛ ka nɛni fu la ne Chamar tɛ wari minɛ mɔgɔ la dɛ ne ko n ko n balimaw n ko n sinjiw a mɔgɔ tɛ min bɛ se k'a fɔ ko wa k'i ye ne ma taa a tɛ yen a politicien tɛ dɛ u ye 10 millions proposé ne ye 10 millions ko Chamar y'i sen bɔ kɛlɛ la n tɛ sen bɔ kɛlɛ la le 5 avril k'an to Mali la ko Chamar y'i sen bɔ kɛlɛ la ko jigirɔgɔw fara an kan k'an bɛ nin d'i ma nin million hakɛ wari bɛ katikati kɔnɔ n ko ne t'a fɛ bi n t'a fɛ sini ne Chamar ko Elhaji Ibrahim Boubacar Keita parce que dɔwɛrɛ tɛ dɛ a ye dana de ta ka da an kɔrɔkɛw kan wa ne bɛ sa o kan ne sɛgɛn ne minɛ n bɛ se k'an kɔrɔkɛ dɔ wele ne Chamar filɛ nin ye ne sɛgɛn ne minɛ sa n bɛ kɔrɔkɛ dɔ wele sa Mali la n ko kɔrɔ n ko ça ne va pas n ko sɛgɛn bɛ na a mana hali n'a ye 2000 di ne ma o ne chance de o ne Chamar chance mais ne Chamar tɛ tugu politicien kɔ fo ka taa diɲɛ wuli ninnu de y'an ka dignité bafoué ninnu de y'an ka hɔrɔnya bafoué a bɛɛ ka sɔn ne Umar Marigo ye Umar Marigo mun nana ko ayɛ min sera ka mun de kɛ Mali la ka na ni zɛriwaw ye ka na don kɛ mɔgɔ ye maliyɛnw n bɛ kuma dɔ fɔ aw ye dɛ a ye taa yafa deli Musa Tarawele fɛ dɛ yanni a ka sa a ye nkalon sugu bɛɛ tigɛ k'a da Musa Tarawele la ninnu Umar Marigo kelen olu de ye nkalon tigɛ k'a da
ka da Moussa Traoré la Moussa Traoré mɔgɔ faga Moussa Traoré mɔgɔ faga e ma o de la a taara ka taa muso ni furu wari tɛ a taara o furu an bɛ histoire dɔn bi an bɛ histoire dɔn sini dɛ Umaru Mari ko Mali kɔnɔ a bɛ tugu yɔrɔ yɔrɔ jahanama de bɛ jahanama karamɔgɔ dɔ bɔra k'ale nana ko wa ko tile karamɔgɔ tɔ n'i bɛ sɔn o ko la i tɛ taa yagali bon k'a faga i tɛ taa tile yagali minɛ k'ale ni ala de bɛ ka kuma manamanakan mɔgɔw da la hakili an ye bɛti de ye mɔgɔ t'an bɛri ne jamana nin kɔnɔ dɛ a y'a makun ne bɛ yan dɛ ni mɔgɔ dɔ de bɛ ka kuma e ni jinɛ de bɛ ka kuma ni jinɛ bɛ ka kuma ta yagali minɛ mɔgɔ la hɔrɔn kolo danbe tan toi tu crois que an bɛ siran ye yan an tɛ siran mɔgɔ ɲɛ dɛ ala ne Chamara bɛ siran mɔgɔ ɲɛ diɲɛlatigɛ la o ye ala de parce que ne bɛ ka n ka kaburu su fɔlɔ ne Chamara b'o de ne b'o de jateminɛ ne Chamara b'o jateminɛ a b'o jɔ manamanakan na ko Faransi ka taa Faransi tɛ taa bi Faransi tɛ taa sini vive la France ne Chamara b'a fɔ vive la France vive l'armée française e b'i jɔ manamanakan na e taa marifa ta k'i ɲɛsin nord la o don ne b'a dɔn an bɛ k'e cɛ taa don armée la k'i ye volonté ko ne nana ko kana Mali défend ko a ye marifa di yan n ka taa yagali kɛlɛ n ka taa Amadu Kufa kɛlɛ ne bɛ sɔn ye dɛ wallahi bila ne bɛ sɔn ye parce que ne yɛrɛ Chamara mun filɛ ne ka kuma i fɛ ne t'a kɛ dɛ ne t'a kɛ bi n t'a kɛ sini parce que i bɛ sa saraka t'a la dɛ mais e k'o ko kɛ taa kɛlɛ kɛ nord la ko bɔn an bɛ taa Kidali bi a ye marifa di ne ma ne su ou bien soit Kidali bɛ libéré o don ne bɛ da i la k'an bɛ k'i activiste ye ne bɛ da i la k'i ye maliden mais n'o tɛ pas baga wallahi billahi aw kan ka k'aw yɛrɛ faga bi Mali kɔnɔ aw kan ka k'aw yɛrɛ faga k'aw tɛ maliyɛn den ko on a tout compris on a tout compris bi on a tout compris sini ko bon aw ta tɛ Maliko ye dɛ tɔgɔ ɲini de don Moribo Keyita ka famille n bɛna n'a video ye n b'aw bɛɛ dɔn dɛ u bɛ Kumakura Moribo Keyita ne mɔgɔ taara ka taa ka kaburu ka photo ni fɛnw bɛɛ ta a ye taa polisi la Moribo Keyita mɔden jumɛn i n'a bɛ fa la i n'a bɛ ba la a ye somɔgɔma ye pas baga ne mɔgɔ taara ka taa ne fa k'i bɛ t'i jɔ n ka a kunna ko premier maire Jikɔrɔni Bara Baba Traoré ne ma taa ni ye polisi la ala kana hɛrɛ kɛ ne Chamara ne ma taa ni ye polisi la ala kana hɛrɛ kɛ parce que o tɔgɔ ɲiniya de donc il faut qu'on soit clair dans cette pays a manamana ko a hɔrɔn kolo a danbe tan o de kan ka dabila mais Faransi an minnu bɛ yan an minnu bɛ tunga la yan an minnu bɛ wari mun ci bi a ka bɔ hakili ma dɛ n'a ye Faransi diya a b'a bɛɛ tigɛ de A à Z wari tɛ taa aéroport la wari tɛ taa hali Western Union na wari tɛ taa MoneyGram na a tɛ taa Riyad la rien du tout n'aw sigilen don manamanakan mais diaspora fo vous croyez que les gens ils sont bêtes ici an tɛ bɛti ye bilen dɛ mɔgɔ tɛ bɛti ye bi mɔgɔ tɛ bɛti ye sini dɛ an tɛ bɛti ye bi an tɛ bɛti ye sini a fɔra ko Faransi ka mugu ci u bɛ mugu ci là d'accord on est d'accord mais ko Faransi ka bɔ a tɛ bɔ yan bi a tɛ bɔ yen sini El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta président de la République an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini dɛ an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini 100% IBK o de la i ma a politicien kirikiraw ne sɔgɔn bɛ nin bɛɛ dɔn quoi o de la Mamadu Baturu Jobi ninnu na dɛ n bɛna n'a video complet
Mali histoire yɛrɛ mesigi k'a bɛɛ ɲɛfɔ de A à Z maliyɛnw k'a faamuya il faut que maliyɛnw ka ko dɔ faamuya dɛ a ye taa yafa deli Musa Tarawele fɛ a ye taa yafa deli Musa Tarawele fɛ ko Musa Tarawele ko bin kɛra Umar Mariko de jeunesse poussée ka wari minɛ Faransi la u ka taa kɛlɛ ka Musa Tarawele ka fanga k'a ci ko ailleurs on verra ça nana na kira sɔnna demain Chamar b'i da don a bɛɛ la de A à Z ne tɛ nin dabila dɛ ne tɛ nin dabila bi n t'a dabila sini dɛ parce que Umar Mariko malicila de Umar Mariko a tɛ bɔ ko ɲɛnama foyi la jamana kɔnɔ Umar Mariko tɛ bɔ a ko ɲɛnama si la président ka tɔgɔ ɲuman Umar Mariko depuis Ala k'a da a ma deli k'a fɔ mais kojugu Umar Mariko de bɛ bɔ ɲɛfɛ k'ale ye démocratie parce que visa tigɛra e la ne visa tigɛra a la wagati o wagati a bɛ wuli ka Faransi attaquer ne visa dira a ma don min na a b'a makun ne Chamar tɛ bɛɛ tigɛ dɛ je suis au courant de tout visa joli tigɛra Umar Mariko la ne visa tigɛra a la a bɛ wuli kara an tɛ bɛɛ tigɛ dɛ an tɛ bɛɛ tigɛ n'i bɛ fɛ ka na Faransi ne bɛ hébergement d'i ma mais hébergement d'i ma i bɛ na Faransi u dɔw b'u dogo u bɛ taa Allemagne visa u bɛ t'o de ta k'a sɔrɔ ka na Faransi yan donc an tɛ bɛɛ tigɛ dɛ an tɛ bɛɛ tigɛ u bɛ taa Espagne visa k'o ta ka na Faransi yan donc il faut qu'on soit clair dans ce pays ni min b'a faamuya i k'a faamuya n'i t'a faamuya Ala yɛrɛ kɛra to i k'a faamuya Chamar b'a ta fɔ dɛ ni président de la République n'o El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta a bɛ bonya bi a bɛ bonya sini dɛ n'o tɛ a visa t'a la u bɛ taa di Espagne Allemagne u bɛ t'o de ta ka na Belgique je suis au courant de tout moi je suis au courant de tout parce que mɔgɔ hakili ko ne sigilen bɛ réseaux sociaux la manamanakan de la El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta san 3 a b'a ka san 3 kɛ a bɛ taa anw yɛrɛ jeunesse de bɛna anw préparer jeunesse ka mɔgɔ kelen ta bɛɛ bɛ tugu a kɔ bɛɛ an bɛ taa voter ye an ka président n'o tɛ ninnu walahi bilahi Ala ka danga de bɛ ninnu kan 91 olu su olu ka danga de bɛ ninnu kan wa fo k'u t'u sa u tɛ hɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ walahi bilahi ne Chamar de b'a fɔ dɛ fo k'u sa u tɛ hɛrɛ sɔrɔ bi u tɛ hɛrɛ sɔrɔ sini dɛ k'a bɛ bɔ k'a bɛ président de la République k'o tɔgɔ tiɲɛ a tɛ tiɲɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta a tɔgɔ tɛ tiɲɛ bi an bɛ président kɔ bi an b'a kɔ sini an bɛ ka taa visa ta yɔrɔ min na n'o ye Allemagne visa ye n'o ye Espagne visa ye n'o ye Belgique visa ye on est au courant donc a b'aw poser Chamar ka clan bɛ fan bɛɛ de clan fan bɛɛ. Donc vive le président de la République. Vive le président de la République. Bois national avec la France. Bois ambiko bi ambiko sini. Ambiko sini. Ne horometeme. Na ubora ka fo ko horondeu. Ko le nana ko na ni marché là. Donc on te horon. Là vous avez créé des problèmes. Hein? Donc on te horon. Ko horondeu ne flâner ni marché kene là. Horondew ne flâne dametigu abe deme foyer am saka deme foyer allez travailler ebe bara jumene la maliko woron kulo dametan merci beaucoup la guerre est déclenchée à te dabla de ne ta dabla bi ta dabla sini wa mesa El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta ay gato Chamar be saka bi be saka sini amunu be mana kauna frasikata ko frasi de bega papier ni ga dawma mo frasi de bega papier ni ga dawma du joli be Mali kono mi dabalo be awna mi dabalo ba awna aba jokolu gata mais vous êtes malade aw ye mu suye jinatigel n'a frasi jassa a worsi te débloquer ka ta Mali labler ou ba petike
Comment bon ben frère. Donc merci beaucoup c'est Tijo National. Trop c'est trop. Toi où est où les cafés, où est la vidéo là, caca. Merci.